ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಮ್ದು ಜೈಪುರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಟಿಫಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲದು ಇದೆ, ಡೆಸರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು. ತಳಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಹಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಲ್ಲು ಗೌತಮ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೈಪುರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜೋಧ್ಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಅಮೆಝಾನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟವ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಜೈಪುರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ವರ್ಕ್ಗಳು, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟು 4,90,000 ಏನೋ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. 4 ಲಕ್ಷ, 40 ಲಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ, 4,90,000 ಏನೋ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು, 5 ಲಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಇವಾಗ 40 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗನ್ನು, ರೈಫಲ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಂಕರಾಸ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ 16. ನೈಟ್ಮೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಜೈಪುರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಪುತ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಡೋಲು ಮತ್ತು ತಬ್ಲ, ಮೃದಂಗ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವರದ್ದು ಯಾವ ಟ್ರಾವೆಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ पुष्कर जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। अच्छा, जिसके लिए आज आप पुष्कर पधारे, आप बोलते हैं पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम भगवान ब्रह्मा के जल का नाम है। जैसे गंगा का जल है, वैसे पुष्कर का जल है। गंगा का जल बहता हुआ जल है, पुष्कर का जल स्थिर जल है। पहाड़ पे वर्षा होता है, उसका जल नहर द्वारा पुष्कर सरोवर में आता है और नीचे पाताल में से पानी आता है।
तीन देवता बड़े मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा इज अ जनरेटर, Vishnu is an operator, Mahesh is destroyer of the world. Creator of the world is Brahma. People inside one body name is a human body is creator of Lord Brahma. तो इधर हर धर्म हर जाति का लोग आता है और तीन देवताओं को प्रमुख स्थान दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे पारसी है, कैथोलिक है, इंडियन है, फॉरेनर है, NRI है, हर व्यक्ति को तीन भगवान का इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको GOD गॉड के नाम से संबोधित किया जाता है। भगवान ब्रह्मा का संसार में धाम नहीं बना, विष्णु का धाम बना गया जी जो बिहार है, महेश जी का धाम बना काशी जो बनारस है, लेकिन ब्रह्मा जी का धाम नहीं बना। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरा धाम नहीं बनेगा, लोग जानेगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, आने वाले समय में अस्तित्व महत्व नहीं रहेगा। तो विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प जगत पिता ब्रह्मा को दिया और बोले कमल का पुष्प आप जहाँ पे गिराएंगे वहां पे आपका धाम बनेगा, वहां पे आपका तीर्थ बनेगा। तो ब्रह्मा ने अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराया। कमल का पुष्प सात संसार ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाता हुआ सरोवर पे कमल का पुष्प जाके गिरता है। जाके गिरने से पाताल में से पानी निकलता है, नाम पड़ता है पुष्कर। पुष्कर संस्कृत का वर्ड होता है, पुष्प माने लोटस फ्लावर, कर माने ब्रह्मा जी का हाथ। पुष्प प्लस कर पुष्कर। जल को पुष्कर बोलते हैं, नगर को पुष्कर बोला जाता है। ब्रह्मा जी ने अपना धाम का शुद्धिकरण करने के लिए सरोवर पे यज्ञ करा। जिस प्रकार आप अपना नया घर बनाते हो, घर में आप प्रवेश के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसके लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाते हो, होम करते हो, यज्ञ करते हो। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपना धाम पुष्कर जी बनाया। तो ब्रह्मा जी ने बैठ के यज्ञ करा। ब्रह्मा का शुभ मुहूर्त निकला 5 दिन का, जो दिवाली के 10 दिन बाद आता है, जिसको पुष्कर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। एकादशी टू पूर्णिमा, फॉरेन कैलेंडर कोल्ड एंड ऑफ अक्टूबर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। अपना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मंथ का एकादशी टू पूर्णिमा प्रतिवर्ष पुष्कर राज्य का मेला बढ़ता है। आज हो गया त्रयोदशी, शिव प्रदोष है, आज गुरु प्रदोष है। आज से ठीक 15 दिन पहले पुष्कर का भगवान ब्रह्मा का पुष्कर मेला चल रहा था। तो ब्रह्मा का शुभ मुहूर्त निकल गया 5 डेज का। ब्रह्मा का पहला पत्नी का नाम होता है सावित्री माता। जो लेडीज लोग होता है शादी होने के बाद में सिंदूर लेते हैं। साउथ इंडियन पीपुल कॉल्ड सरस्वती माँ, वेस्ट बंगाल पीपुल कॉल्ड काली माँ और नॉर्थ इंडियन पीपुल कॉल्ड सावित्री माँ। ब्रह्मा के पुत्र होते हैं नारद मुनि। अपनी माता को इन्विटेशन देने के लिए जाते हैं तो नारद के मन में विचार आता है कि मैंने सभी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया, आज मेरे पेरेंट्स के झगड़ा नहीं करूंगा, संसार में नारद मुनि कोई भी नहीं पुकारेगा। तो माता जी को बोला कि 11 दिन का मुहूर्त निकला है, 16 श्रृंगार करके आना, गाजे बाजे के साथ आना। ब्रह्मा का पहला पत्नी को सरोवर पे आने में देरी हो जाता है। भगवान ब्रह्मा दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ करते हैं, जिसका नाम रहता है गायत्री, जिसका उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मा और गायत्री जैसे सरोवर पे यज्ञ स्टार्ट करते ओम स्वाहा का आहुति लगता है। ब्रह्मा का फर्स्ट वाइफ आता है, ब्रह्मा को दूसरा पत्नी के साथ देखता है, सरोवर पे क्रोधित होता है, ब्रह्मा जी को श्राप देता है कि ब्रह्मा आपका पूरा वर्ल्ड में एक मंदिर होगा जो आपका पुष्कर में स्थित होगा। ब्रह्मा का ओनली 1 टेम्पल है इन द वर्ल्ड है, इन पुष्कर है, जो भी आपको दर्शन कराऊंगा। उस मंदिर मूर्ति का आपका कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा, इसलिए मंदिर में अपने ऐसे दान पूजा दक्षिणा कुछ होता नहीं। मंदिर में सिर्फ ब्रह्मा का दर्शन होता है। क्यों नहीं होता है? आपने अपने घर में हर भगवान का मंदिर मूर्ति पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा का मूर्ति रखा आपने, ब्रह्मा का पूजा करा आपने, ब्रह्मा के लिए दान करा आपने? नहीं करा। क्यों नहीं करा? उसका दूसरा श्राप अपना परिवार फैमिली पर्सन को दिया कि जो भी आपका परिवार फैमिली पर्सन आएगा वो आपके जल पे जाएगा, जल का फूल प्रसाद चढ़ाएगा, जल से प्रार्थना मांगेगा, साधु होगा, मंदिर का पूजा करेगा। आज यही कारण है परिवार वाला लोग जो भी आता है ब्रह्मा के जल का प्रसाद चढ़ाता है, साधु होता है, मंदिर का पूजा करता है। जिस किसी यात्री लोगों को पता नहीं रहता वो नीचे से कुछ फूल प्रसाद लेके आ जाता है, मंदिर में साधु बैठा है, टोकरी में डालता है, वापस आपको दे देता है। मंदिर में अपने ऐसे दान पूजा दक्षिणा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका तीसरा श्राप दिया ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ब्रह्मा का जो स्वरूप है, चमत्कार है, जिसके लिए आज आप आई इतनी दूर से चला के, वो ब्रह्मा ने आपको जल के लिए बुलाया। जो कुछ आप मनोकामना मांगे व्यापार सर्विस के लिए, ब्रह्मा का जल से प्रार्थना मांगा। मंदिर 14th सेंचुरी में बना।
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया। ब्रह्मा का टोटल 4 फेस दर्शन करना है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, चौथा फेस कांच में दिखेगा। पास में ब्रह्मा का सेकंड वाइफ राइट साइड में गायत्री माता दिखेगा। ये पूरा वर्ल्ड में एक है। इसे ने बनाने वालों ने बहुत कोशिश करा, बन नहीं पाया, ध्वस्त हो गया। ब्रह्मा का रियल फेस 5 होता है, लेकिन ब्रह्मा और शिव भगवान के बीच में युद्ध होता है तो ब्रह्मा का एक फेस कट हो जाता है। वो फेस जाके गिरता है ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में। इसलिए ब्रह्मा का इधर 4 फेस है, लेकिन उस मंदिर का भी मान्यता नहीं है। मान्यता ब्रह्म सरोवर का है। 4 युग बना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग का धाम पुष्कर सरोवर, त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्यम उत्तर प्रदेश लखनऊ, द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र हरियाणा, कलयुग का तीर्थ गंगा जी। लेकिन फिर भी लाखों पब्लिक ब्रह्मा जल के लिए आता है, क्योंकि ब्रह्मा का ओनली 1 टेम्पल इन द वर्ल्ड इन पुष्कर, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट पुष्कर लेक। साउथ इंडियन पीपल कॉल्ड दिस होली प्लेस नेम गजेंद्र मोक्ष पुष्करनी। ಇವಾಗ ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ರು. ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ. पुष्कर सरोवर ತೆಗಿತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುಷ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂಜಾರಿಗಳ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮಂಗಂತೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಏನೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಇದು. ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಅನ್ನದಾನ, ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2100 ರೂಪಾಯಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ 2 ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥ ಭಟ್ರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಭಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರ ಏನೇನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರದ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನಗೀಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ 5000 ರೂಪಾಯಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 5000 ದೇಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂಕಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಜುಕೇಟಿವ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ವಿಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ 1 ದಿನ ಬೇಕೇನೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು
ಜೈಪುರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರು, ಈವೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದದು? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಅಬ್ಬಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ಲು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದಯ್ಪುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.